Welcome to my channel. Please subscribe Islamic channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है। आज के हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि हम अपने शरीके हयात को कैसे खुश रख सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या मिसाल कायम की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 10 अल्फाज जो हमें याद रखने ज़रूरी है अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। शरीके हयात को कैसे खुश रखें। औरत जिस रूप में भी हो वो काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है, और क्यों ना हो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी मखलूक़ात के लिए नबी रहमत बनाकर भेजा। शौहर और बीवी का आपस का रिश्ता इतना अहम होता है जिसको मौत तक निभाने की खातिर इंसान अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, हत्ता कि कभी कभार अपने वालिदैन को भी खैरबाद कह देता है। ये रिश्ता जितना खुशनुमा और अहम होता है इससे ज़्यादा ये बहुत हसास भी होता है। अगर इस रिश्ते में सब्र और बर्दाश्त की कुव्वत से काम ना लिया जाए तो यही रिश्ता इंसान की ज़िंदगी का अजीरन बन जाता है। औरत जिस रूप में भी हो काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम है, और क्यों ना हो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सारी मखलूक़ात के लिए नबी रहमत बनाकर भेजा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान रहमी करीमी इस सनफ़े नाजुक पर क्यों साया फ़िगरना होती, जिसको दुनिया आपगीना जिसे लत्फ़अंदोज़ शे के साथ तशबीह देती है, बल्कि नर्म और नाजुक शे के साथ दुनिया वालों की रियायत और एहतमाम भी ज़्यादा होता है। तो आपके रहम करम से औरत क्यों महरूम होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात में औरत की रियायत और इसकी सनफ़े नाक़त के साथ अहकाम मौजूद हैं। मुझे अक्सर अफसोस इस बात पे होता है कि मौजूद दौर का इस सनफ़े नाजुक के साथ ये रवैया और आलमिया है कि इसने औरत को घर की मलका के बजाय शम्मा महफिल बना दिया है। इसकी निस्वानियत और नज़ाकत को तार तार करने के लिए ज़ीनत बाज़ार और अपनी तिजारत के फ़रोग़ का आला कार और ज़रिया बना दिया। औरत के लिए पर्दे के हुक्म में दरअसल इसकी नज़ाकत की रियायत ही मकसूद है। इसे मुशक्क़त के इस कामों से दूर रखें। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा किताब में औरतों के मुतल्लिक़ फरमाया है कि और इन औरतों के साथ खूबी के साथ पेश आओ। हम अपनी शरीके हयात को कैसे खुश रख सकते हैं, इस सवाल की रहनुमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वा हुस्ना से कुछ अहम चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अगर इस पर अमल किया जाए तो रिश्ता हमारे लिए दुनिया में ही जन्नत की शक्ल होगा। नंबर 1, शरीके हयात के लिए ज़िबाइश इख्तियार कीजिए। अपनी शरीके हयात के लिए खूबसूरत लिबास ज़ेबतन कीजिए, खुशबू लगाइए। अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करते हैं। जैसे मर्द चाहते हैं कि इनकी बीवियां इनके लिए ज़िबाइश इख्तियार करें, इसी तरह ख़वातीन भी ये ख्वाहिश रखती हैं कि इनके शौहर भी इनके लिए ज़िबाइश इख्तियार करें। याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटते वक्त मिसवाक इस्तेमाल करते और हमेशा अच्छी खुशबू पसंद फरमाते। नंबर 2, शरीके हयात के लिए खूबसूरत नाम का चुनाव। अपनी शरीके हयात के लिए खूबसूरत नाम का इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज को ऐसे नामों से पुकारते जो इन्हें बेहद पसंद थे। अपनी शरीके हयात को महबूब तरीन नाम से पुकारिए और ऐसे नामों से इज्तनाब कीजिए जिनसे इनके जज्बात को ठेस पहुँचे। नंबर 3, खूबियों की कदर कीजिए। अपनी शरीके हयात से मक्खी जैसा बर्ताव मत कीजिए। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मक्खी के बारे में सोचते भी नहीं, यहाँ तक कि वो हमें तंग करे। इस तरह बाज़ औक़ात औरत तमाम दिन अच्छा काम करके भी शौहर की तवज्जो हासिल नहीं कर पाती, यहाँ तक कि इसकी कोई गलती शौहर का ध्यान खींच लेती है। ऐसा बर्ताव मत कीजिए, ये गलत है। इसकी खूबियों की कदर कीजिए और इनकी खूबियों पर तवज्जो मरकूज़ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज की छोटी छोटी खूबियों को भी सराहा करते थे। गलतियों से सर पे नज़र कीजिए। अगर आप अपनी शरीके हयात से कोई गलती सरज़द होते देखें तो दरगुज़र कीजिए। यही तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुताहरात से कुछ गैर मौजू होते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। इस असलूब में बहुत कम ही मुसलमान मर्द महारत रखते हैं। नंबर 5, शरीके हयात को देखकर मुस्कुराइए। जब भी
اپنی شریک حیات کو دیکھیں تو دیکھ کر مسکرا دیجیے اور اکثر گلے لگائیے۔ مسکرانا صدقہ ہے اور آپ کی شریک حیات امت مسلمہ سے الگ نہیں ہے۔ تصور کیجیے کہ آپ کی شریک حیات آپ کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھے تو آپ کی زندگی کیسی گزرے گی۔ ان حدیث کو یاد کیجیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنی زوجہ کو بوسہ دیتے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے۔ نمبر 6، شکریہ ادا کیجیے۔ وہ تمام کام جو آپ کی شریک حیات آپ کے لیے کرتی ہے، ان سب کے لیے ان کا شکریہ ادا کیجیے۔ بار بار شکریہ ادا کیجیے۔ مثال کے طور پر گھر رات کا کھانا، وہ آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، گھر صاف کرتی ہے اور درجنوں دوسرے کام۔ اور بعض اوقات واحد تعریف جس کی وہ مستحق قرار پاتی ہے وہ یہ کہ آج سالن میں نمک کم تھا۔ خدارا ایسا مت کیجیے، اس کے احسان مند رہیے۔ نمبر 7، شریک حیات کو خوش رکھیے۔ اپنی شریک حیات سے کہیے کہ وہ آپ کو ایسی 10 باتوں سے متعلق آگاہ کرے جو آپ نے اس کے لیے کی اور وہ چیزیں اس کی خوشی کا باعث بنی۔ پھر آپ ان چیزوں کو اپنی شریک حیات کے لیے دہرائیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جاننا مشکل ہو کہ کیا چیز اسے خوشی دے سکتی ہے۔ آپ اس بارے میں خود سے قیاس مت کیجیے، براہ راست اپنی شریک حیات سے معلوم کیجیے۔ وہ ایسے لمحوں کو اپنی زندگی میں بار بار دہراتے رہیے۔ نمبر 8، آرام کا خیال رکھیے۔ اپنی شریک حیات کی خواہشات کو کم مت جانیں، اسے آرام پہنچائیے۔ بعض اوقات شوہر اپنی بیویوں کی خواہشات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں ہمارے لیے مثال قائم کر دی ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھی۔ انہوں نے اس کی وجہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سست رفتار اونٹ پر سوار کرا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنسو پہنچے، ان کو تسلی دی اور انہیں نیا اونٹ لا کر دیا۔ نمبر 9، مذاق کیجیے۔ اپنی شریک حیات سے مذاق کیجیے اور اس کا دل بہلائیے۔ دیکھیے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ صحرا میں دوڑ لگاتے تھے۔ آپ نے اس طرح کی کوئی بات اپنی بیوی کے ساتھ آخری مرتبہ کب کی؟ نمبر 10، بہتر بننے کی کوشش کیجیے۔ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ یاد رکھیے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے والا ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے بہترین پیش آنے والا ہوں۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اس کی صنفی نزاکت کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا، اس پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بیجا سختی سے روکا، اس کو کرم ذلت سے نکال عزت و وقار کا تاج پہنایا، ماں، بہو، ساس، بیوی وغیرہ کی شکل میں اس کے حقوق عنایت کیے، اس کی تعظیم و اکرام کا حکم کیا، اس کی پرورش، پرداخت اور اس کی نگرانی دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا۔ یہ صنف نازک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ آخر میں مخصوص اپنی ازواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا مت بھولیے، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔